Lam sa kusaptono sa tini kobro kok tumawo nodin logo tongang rogo. Tapos dali nang kumani kok tumarong ka. Ambasha puro porishop ni Shannon Ward amche bere nayani thangka MP Repoti Tripura. Chasalo Ambasha Dulubari amche ni Durgesh Das Smriti Anganwadi Center bere naikha. Logio Manchaka Chairman Gopal Sutrodor, Councillor Silpi Das Dev, Kasam Ring Pringai, Porimol Debray Kobui Guberniro. Ambasha Municipal Corporation Shalombar Ward Bere Nena Thangka Shalka Tripura Achukthai ni MP Repoti Tripura. Chasala Ambasha Dulubari amche tongma Durgesh Das Smriti Anganwadi Center bere naikha. O Anganwadi Center o Pusun Abiyano Rogai Mighty Chairman Padatini. MP Repoti Tripura yaktinyo Tinyo Pandat Jengir Zakha Pandabono Karibo Manjaka Ambasha Municipal Corporation ni Chairman Gopal Sutrodor. Shalombar Ward ni Councillor Silpi Das Dev. Amche ni Munggunang Kasam Ring Pringai Porimol Debray Kobui Guberniro adoro. O Shalo Khorongni Chrairongno Maitu Chari Baike Pandan Chengirika Borongona MP. Tei Jorana Hai Chrairok bai Koklam Salaika. Abon Yagola Panda Koknar Tini MP Repoti Tripura Saka. Tabuno Chrairok no Phaini Salni Thina. O Chrairokno Jai Jai Khe Naikoloi Naijamui Man Bisingtoi Tori Rogoi Borokno Borok Snamui Tisna Bagai Hastini Hapang Te Kendro Hapa Dalbidal Tangbutang Nahari Samutangi Tongo. O Tangbutang Nungni Shep Sabno Jai Jai Khe Naikol Naijamui Samunga Thebana Baginyo Bo Abahake Kereng Kereng Thayo Berainayo Chatai Kalayo MP Mani Yagola Saksangno Bole Eui Shalka Tripurani Kereng Kereng Anganwadi Center Berainakha Borongmunang Repoti Tripura. Tino Pandao Anganwadi Center Chrai Chikon Chikon Tei Buma Bufa Songni Manjabung Belaikino Mokol Khototo অনুরোধ করেছিলেন যে আজকে যারা শিশু আগামী দিনে তারাই দেশের ভবিষ্যৎ। তো এই দেশের ভবিষ্যৎ যারা তাদেরকে দেখাশোনা করা আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব। আর বিশেষ করে তারা যদি পুষ্টিকর খাবার না পায় তাহলে আমাদের জন্য আরো চিন্তাজনক। তো আমাদের রাজ্য এবং দেশের সরকার আমাদের সরকার চেষ্টা করছে যে এই স্কিমকে কিভাবে আরো সুচারুরূপে কার্যকরী করা যায়, রূপায়ণ করা যায় তার জন্য বিভিন্ন চিন্তা ভাবনা চলছে। সরকারের মন্ত্রী উনি নিজেও চিঠি লিখেছিলেন স্মৃতি ইরানিজি সব এমপিকে ব্যক্তিগতভাবে। তো আমিও চিন্তা করলাম আমাদের ইলেকশনের কারণে প্রায় কয়েকটা মাস আমি করতে পারিনি। তো এবারে চিন্তা করলাম এই কাজটা আমিও শুরু করি। অন্তত আমার এলাকায় যে পূর্ব ত্রিপুরা আসন সেখানে অন্তত 8-10টা জায়গায় আমি যদি করি তবু একটা সবারই লাভ হবে, বাচ্চাদের বিশেষ করে। আর আমারও লাভ হবে কারণ সকলের সঙ্গে আমার অভিজ্ঞতা শেয়ার করা যাবে, দেখতে পারবো। আর দেখার পরে ওনার সঙ্গে যখন কথা বলবো আমিও বলতে পারবো যে আমাদের অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারগুলিতে ICDS সেন্টারগুলিতে কি সমস্যা, আরও কীভাবে করলে কি সুবিধা হবে এগুলি আমি বলতে পারবো। তার জন্য এখানে আসা, বিশেষ করে বাচ্চাদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে। আমাদের সরকার তো অনেক স্কিম লাগু করেছে মেয়েদের জন্য, বিশেষ করে বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও। তো বেটিকে যারা মেয়ে সন্তান তাদেরকে বাঁচানো যেমন আমাদের দায়িত্ব, তেমনি পড়াশোনা করিয়ে তাদেরকে সুনাগরিক করা আমাদের দায়িত্ব। কারণ বড় বড় পণ্ডিতরা দার্শনিকরা বলেছেন যে একজন মেয়েকে শিক্ষিতা করা মানে শুধু একজন ব্যক্তিকে না, একটা পরিবারকে শিক্ষিত করা। Agortala Pur Nigomni Chishni Nong Ward Amchini Kasni Club Kathawai Shakam Panda Khlaijago Chasalo 9 Bullets Club Sangazaka Shakam Panda of Shakam Secretary Pandano Cheshawirika Amchini Corporator Basuti De Burma Shakam Nogo Bemar Shengnani Te Chugiaragno Nangosek Shakam Sebrani Naharmutoye O Panda Khlaijago Agortala Municipal Corporation Chishni Ward Amchayo Toma Kaishni Club Thanjake Hati Burumno Shakam Naimani Shikatai Panda Khlai Tonglayo Abono Ruginyo Sasalo 9 Bullet Club Chengser Zaka Shakam Naimung Shikatai Tino Shikatayo Panda Chengserika Amchaini Corporator Basuti De Burma Tini Pandawo Koktarak Tini Borongmunang Corporator Saka Shakam Nogrogo Belaino Borok Soplaya Te Grinu Kuni Borok Shakam Nanya Zaka Tanke Belaino Zaraklayo Abono Wansukunyo
sak hamnoko bororokni kothumano heletnani tei sugya nukhungni bororokno nokni samono sak hamnaijaknani sepsap runani bagino tini no pandao 9 bullet amchayo tongnai bororok lepsa khoksa nangyawinyo sak hamnaijakmani beraino khasarang jakbaikha নমস্কার আমাদের 9 বুলেটস ক্লাবে আজকে হেলথ ক্যাম্প হচ্ছে শুধু আজকে না আমাদের মাসে 4 বার হয়ে থাকে এবং আমার ওয়ার্ডে যতগুলি ক্লাব আছে 7টা ক্লাব আছে 7টা ক্লাবে এরকম ধরনের হেলথ ক্যাম্প আমরা করি আর এখন কেন করছি কারণ এখন ওয়েদার চেঞ্জ হচ্ছে তাই আমরা সপ্তাহে 4 বার জায়গা মাসে 4 বার জায়গা আমরা 6 বারও করে থাকি কারণ এখন ওয়েদার চেঞ্জ হচ্ছে অনেকের স্ট্রোক হচ্ছে বেশি গরম হচ্ছে আবার বৃষ্টি পড়ে আবার ঠান্ডা হচ্ছে তাই যাতে কোনো প্রবলেম না হয় এবং এলাকার বাসী অনেক নিডি আছে ওরা আসা যাওয়া করতে অসুবিধা হয় তার জন্য আমরা এই হেলথ ক্যাম্প করে থাকি এবং আমরা এখানে ফ্রিতেই করি যাদের প্রেশার ব্লাড সুগার ওইগুলো আমরা চেক আপ করে ওষুধ দিয়ে দিই সঙ্গে সঙ্গে এবং হাসপাতালে যাতে ভিড় না হয় এবং যাতে অসুবিধা হয় যাতে সবার ক্ষেত্রে সুবিধা হয় তার জন্য আমরা এই কাজ করে থাকি এবং আমি সবাইকে বার্তা দেবো যে এই সিজনে যাতে সবাই এই হেলথ ক্যাম্প কয়েকদিন পরে করলে খুব ভালো হবে আমাদের এলাকাবাসীর সুবিধা হবে আমাদের জনগণের সুবিধা হবে টিপ্রামথা কাইসুকু সানमुतुयै कतर हिमबत बाइखे बेलबारी ब्लॉक थांगै डेपुटेशन रलाइखा चासालो आरो थांगै मानजाका एमएलए सपना देबरमा एमएलए बिश्वजित कलय एमडीसी गणेश देबना खबै गुबुननि टिप्रामथानि तांफांर चासालो बेलबारी आदि ब्लॉक वे खबजा 12 बीसी नि नखराव बेलबारी ब्लॉक काइसुकु सानमुंगनातयै बेलबारी ब्लॉक डेपुटेशन रखा दिनिनो डेपुटेशन रथिनि फाइमानजाका एमएलए बरमगना বিশ্বজিৎ কলয় এমএলএ স্বপ্ন দেববর্মা নখবই এমডিসি গণেশ দেববর্মা তাই ত্রিপুরামথনি কুমিন আদর আও শুধু বেলবারি ব্লগিয়া যত ব্লগনো দিপ্রায় তুমি তংখা তামনি হিমালে উঠ পাই নাই সরকার গঠন উংমানি পরে যত ব্লগনো খগুই হুই সামুং খালাই তলাইখা তেইসে আরো তামনে খগুই হুই সিমিয়া সামুংবো করিং তখা তামনিকাই বিজেপি রক অরবো ব্লক রক দখল খাইজা নাইও এমনকি ভিলেজ পর্যন্ত দখল খাইজা নাইও অমহাইং তখা তাই ব্লক নি সামুং তসুং নুকজাক অরবো বৃদ্ধ ভাতা থেকে আরম্ভ খাইয়ে নিনে অরবো বিপিএল রেশন কার্ড অব আরম্ভ খাইয়ে বিধবা ভাতা বৃদ্ধ ভাতা নিন বিকলঙ্গ ভাতা অবরক যতন দিপ্রাইটুং মেখা যে মানা উপযুক্ত বরং মাইয়াঙ্গি তংখা রেশন কার্ড বমাহাইন তাইসে লামা তৈ কারেন্ট অবরক DWS ni samung rok obo pipe rok je jaga nangmani o pipe rok kahamkai rejak yang tongkha samung thik moteng yang tongkha baksa ke samung man phano obo khagui huyoi abono kai obono chini obo lama tei current obo ungani nango bishes kai tei ni problem lama ni problem oborok no tuino जों तिनि ब्लक डेपुटेशन दिनाय जाहाथे खगै हुइ बे सामुंता खलाइथुं अब तामनानि मिलि फानो सामुंमा खलालायनाय আমহাই आबुनि बागैनो तिनि ब्लक डेपुटेशन रिनानि थाङै दंगो ताम हंकाय जे भिडिअ विशेषकै बेलबारिन ककना छावानो बेलबारिनि भिडिअ बाइट जों वसेपन मालाया आंनि जे वसेपन मालाया क अथस आं अर वं कखलाइका विजिट खलाइफुनो प्रब्लेम अनेक प्रब्लेम नुक जाखा এবং পঞ্চায়েত সেক্রেটারি নবজং নখা আর বিনি পিডিএফ ফান্ড সবাই মেয়া বিনি এফএফসি ni যে রাং থাংমারক অবরক সবাই জায়গা তামগাংকাই সবাইনা থাংতানি পিডিএফ ni ফান্ড সবাইনা থাংতানি ভিডিও ন রহক হাংকাই ভিডিও সিগনেচারিয়া অবরক কত কিছু প্রবলেম অব ভিডিও ni উপর অবরক সালাयो বেলেম খালাयो ভিডিও আমহাই কাম খালাইনানি নায়া না খালাইনা দাদন na khlaya da bin musung tui da khlaya ngai tong অথচ ko boloko প্রচুর rang tongo কিন্তু সাম khlai jai ngai tongka এই বিষয় রক্ত তুই ন जों অবরং ন ওয়ান সগিনাই বংনি যে কক মানিন जों তিনি অবব जों আরো সালায়ানো কক সালাইনাই ডেপুটেশন বতাম ককসা বিয়াং সাম khlai jak tong অব যত जों তিনি ব্লক হাবিনাই ডেপুটেশনের মাধ্যমে जों অব চেতরিনাই জাগাই হামদং
हास्ते बीजेपी आईपीएफटी कथाजाक हापनि जरवो थोंनि थाइमना रकबाय चप्रबजागै स्वामी विवेकानंद तंथाइनि खुंचिबा नुखुंग्र नखुगमा याकान नायदकनो दाक्ति दद्र बरनि तंथायो किफले रिरानि सानमुंतियै पुलिस हेडक्वार्टर बसंगो खादमा फुनुका सीपीआईएम हास्तेव बिसि 2023 विधानसभा चंपारिवो थंग्रं थेमरामाय चप्रक जागनाय स्वामी विवेकानंद रिहेबिलिटेशन सेंटर ते गुरकाबस्ती आमचेनि नुखुंखुं थामची सानि बररकनो दाक्ति बरंनि तंथाइ नखुगो किफिलि रहनानि बागै सीपीएम सदर बखास्ते कमिटिनि लोआ जोंबाय चासालो पुलिस हेडक्वार्टारनि बुसकांगो सेजमुं फुनुक जाखा আমাদের রাজ্যের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে বিধানসভার নির্বাচন এই নির্বাচনের দিন থেকে ভগৎ সিং সংলগ্ন যুব আবাস সংলগ্ন যে স্বামী বিবেকানন্দ আবাসন আছে মানুষ থাকেন এখানে অনেকগুলো পরিবার 15টি পরিবার নির্বাচনের দিন থেকে তারা বাড়ি ঘর ছাড়া তাদের অপরাধ একটাই তারা বিরোধী দলের সমর্থক আজকে প্রায় 3 মাস হতে চলল প্রশাসনের দিক থেকে এই পরিবারগুলোকে ফেরানোর জন্য কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি জানানো হয়েছে এনসিসি থানাতে জানানো হয়েছে প্রশাসনকে আমাদের ওই এলাকার যারা বিজেপি দলের নেতা তাদের কাছে ওই এলাকার মানুষ গেছেন গিয়ে বিষয়টি জানিয়েছেন যে আমাদেরকে ঘরে ফেরানোর ব্যবস্থা করুন ওই এলাকার যে থানা এনসিসি পিএসকে জানানো হয়েছে যে আমাদেরকে ফেরানোর ব্যবস্থা করুন রাজ্যের বিধানসভার অন্যতম সদস্য মাননীয় জিতেন্দ্র চৌধুরী রাজ্যের মুখ্য সচিবকে ঘটনাটি জানিয়ে পরিবারগুলোর নাম জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন অদ্যাবধি আজ পর্যন্ত কোনো সদর্থক পদক্ষেপ সরকারের দিক থেকে গ্রহণ করা হয়নি 2রা মার্চ যখন ফলাফল বেরোলো নির্বাচনের সেদিন গোর্খাবস্তি এলাকা থেকে 15টি পরিবার বাড়িঘর ছাড়া তাদের অপরাধ তারা বিরোধী দল করে আমরা জিজ্ঞেস করতে চাই রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে উনি তো বলছে আইনের শাসন চলছে সুশাসন আছে গণতন্ত্র রয়েছে মহাকরণ থেকে ঢিলছোড়া দূরত্বে 15টি পরিবার আজও যেতে পারেনি কোনো ভূমিকা নেই প্রশাসনের পুলিশের গোর্খাবস্তি এলাকায় ঢিলছোড়া দূরত্ব কোনো ভূমিকা নেই আমরা আজকে পুলিশ প্রশাসনের কাছে এসেছি জিজ্ঞেস করতে তাদেরকে বাড়ি পাঠানোর জন্য প্রশাসন থেকে উদ্যোগ গ্রহণ করবে কিনা না হলে আমরা বিকল্প চিন্তা করব সবাইকে ধন্যবাদ আমাদের রাজ্যের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে নির্বাচনের দিন থেকে ভগৎ সিং যুব আবাস সংলগ্ন যে স্বামী বিবেকানন্দ আবাসন এই আবাসন থেকে জোর করে শাসক দলের নেতারা কর্মীরা বিরোধী দলের সমর্থক হওয়ার অপরাধে 15টি পরিবারকে তাড়িয়ে দিয়েছে ভোট গেল গণনা গেল রাজ্য প্রশাসনের নজরে নিয়ে যাওয়া হলো ঘটনাগুলো সেখানকার থানা এনসিসি থানাকে জানানো হলো ওই এলাকার শাসক দলকে জানানো হলো রাজ্যের বিধানসভার অন্যতম নির্বাচিত সদস্য শ্রী জিতেন্দ্র চৌধুরী রাজ্যের মুখ্য সচিবকে ঘটনাটি চিঠি দিয়ে জানালেন আজ পর্যন্ত এই পরিবারগুলোকে ফিরিয়ে নেওয়ার কোনো সদর্থক ভূমিকা নিল না আরেকদিকে গোর্খাবস্তি এলাকায় 2রা মার্চ ফলাফলের দিন থেকে বামপন্থী দল করার অপরাধে 16টি পরিবার বাড়ি ঘর ছাড়া প্রশাসনের নজরে আছে আজ পর্যন্ত এই মানুষগুলোকে বাড়িতে ফেরানোর কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি আমরা পুলিশকে এটাই জিজ্ঞেস করতে এসেছি আর কতদিন লাগবে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলছে আইনের শাসন রয়েছে গণতন্ত্র রয়েছে সুশাসন রয়েছে এটাই যদি গণতন্ত্র হয় সুশাসন হয় মহাকরণের ঢিলছোড়া দূরত্বে 15টি পরিবার 3 মাস যাবৎ বাড়িঘর ছাড়া আজ পর্যন্ত প্রশাসন তাদেরকে বাড়িতে ফেরানোর ভূমিকা নেয়নি এর নাম সুশাসন আমরা পুলিশকে এটাই জিজ্ঞেস করতে এসেছি Koruk bakaste ti juda thaini mani khokjaka hapangni DWS habanokni motor rokbo khokjakmani police ni chaitama bai bangasura thumnani mungrui lukurokni te hapang habanokni mani khongnai rokno romiman ka police kormo bukaste krikring thaino
Bangachora thumnai ni mungui borok ni nogo tei haste hapang ni nogrogo habunyai tini motor khokjagui tongo obo hakino otal ni jidok salmario korbu bukhaste be khobja DWS habanogo kaiba 20 samani motor khokjagmani patimu obono rogoi CCTV camera ni footage nawi saimankha khorongni chela tai khoroksa broi Bangachora thumnai rokno o sikok ni samugo grangjak hne boro o sikok khongmani manui rokno Udaipur hatiot langai phalo honi ba saimankha tei patimuno grangai korbuk PS ni naimo thangtai RK pun PS ni naimo thangrok thangsa khe khoroksa borokno romkha tai bono tabo RK pur PS sangjagui tongo satai klaio tabuk sakjaratei korbuk bukhasteo lai thanai talbai beorgai kaichi sini motor khokjaka আমার কে কনফার্ম কে সব নরো থাকছে ই bo bla kasli she dai nele bonu sa camera ko na chake omo ye demo kasana ye de jung setting holai ma tomo ninda da ঠিক নো বেশ ফাইকেন কেমন রম নিরম গো ফাইনা बताबो ই bo bla hi কেসম নে দলন সঙ্গে তা बताबो কেসম না থাঙ্গে সঙ্গে আবনা সি sing ya tabo tak sang ke bok pura kharna ya তা কেসম না দারে নাই কেসম স্টাক সঙ্গে bole hi omo phai da omo hi omo bure ni phai মোবাইল স্পট না বার কলম সানে দংকাছে না হ্যাঁ পা oro buskango bisingo ai oro camera kre de tolo buskango বরকছে না bonu 2023-এ আমাদের DWS এখানে অফিস থেকে গ্রিল ব্যাংকে 5টা মতো চুরি করে এনেছে এটার বাজার মূল্য আনুমানিক 2,40,000 এরকম হবে 2,40,000 বা 50 এরকম হবে গত মাসে 24/7/2023-এ হয়েছিল তখন ওই সেম ভাবে ওইখান থেকে 12টা মতো চুরি করে নিয়ে গেছে তো ওই সময়ও পুলিশকে এফআইআর করেছি এবং ওনাদের ইয়ার মতো তদন্ত করেছে কিন্তু আমার কাছে কোনো ইয়ে নেই লাস্টে আমরা যখন 12 তারিখ সিসিটিভি ক্যামেরা ইনস্টল করেছে 12 তারিখ করার পরে 16 তারিখে চুরি হয়ে গেছে যার দরুন আমাদের কাছে সিসিটিভি ক্যামেরা ফুটেজ সম্পূর্ণভাবে দেখা যাচ্ছে একজন লোক আর একজন পুরুষ একজন মহিলা আর একজন কোনা যে দাঁড়ায় আসলো এটা অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না ভালো করে তখনও করবুক সাব ডিভিশন আমাদের অফিসের কারেন্টও নেই কারেন্ট চলে গেছে তো 3 জনের মতন লোক দেখা যাচ্ছে ওইখানে যে এই সিসিটিভি ক্যামেরার ওই সব সিসিটিভি ফুটেজ আমরা সব পুলিশকে দিয়ে দিয়েছি তদন্ত করার জন্য টোটাল 17টা না পুছতাছ তো পুলিশ তো করবো ওনারা করবো কিন্তু যে লোকটাকে ধরে নিয়ে এসে আমি শুনছি যে খবর পেয়েছি ওই লোকটাকে নাকি এই সিসিটিভি ক্যামেরাতে যে লোকটা দেখা যাচ্ছিল ওই লোকটা না তো দেখা যাক না পুলিশে কি তদন্ত করে আপনার পরিচয় স্যার আমি SDO DWS সাব ডিভিশন করব থ্যাংক ইউ স্যার করবুক DWS অফিস থেকে গত মঙ্গলবার রাত্রে গভীর রাতে কে বা কাহারা ওই অফিসের গ্রিলের দরজা ভেঙে 5টি পুরানো মোটর চুরি করে নিয়ে গিয়েছে তো সেই সুবাদে DWS কর্তৃপক্ষ করবুক থানায় এফআইআর করেন আমাদের ওসি সাহেব এফআইআর ড্র করেন এবং আমাকে তদন্তের ভার সঁপিয়ে দেন সঁপিয়ে দেওয়ার পরে আমাকে একটা ভিডিও ফুটেজ দিয়ে দেয় ওই কর্তৃপক্ষ DWS কর্তৃপক্ষ তখন আমি বিভিন্ন সূত্র থেকে এবং সূত্র মারফত আস্তে আস্তে জানতে পারি যে ওই দিন বুধবার সকালবেলা করবুক থেকে 6:30টার দিকে একটি গাড়ি করে 5টা ব্যাগের মধ্যে বস্তা আর কি হলুদ রঙের বস্তার মধ্যে কিছু লোহালঙ্ক ওই যে যারা হকারি করে ওরা নিয়ে গিয়েছে ওই সূত্রপাত ধরে আমি তদন্তে এগুচ্ছি আমি যে ড্রাইভার ওই মালগুলা নিয়ে গিয়েছিল ওই ড্রাইভারকে আমি সঙ্গে নিয়ে কাল উদয়পুর ওই তার দোকানে রেড করেছি দোকানের মালিকের নাম হলো পরিমল দেবনাথ দোকানটা হয়েছে উদয়পুর গোকুলপুর বাজারটা পার হয়ে মারুতি সুজুকি শোরুমের উল্টা পাশে একটা ভাঙ্গাচোরার দোকান আছে ওই দোকানে কিন্তু দোকানে গিয়ে খোলা দেখতে পেলাম দোকান খোলা মালিক নেই কোনো কর্মচারী নেই মালিক হয়তো সম্ভবত আমাদেরকে দেখে পালিয়ে গিয়েছে কিন্তু তার দোকানটাকে আমরা সার্চ করছি পরেও আমরা মালটাল পাইনি
তারপরে তার বাড়ির খোঁজ খবর নিয়ে তার বাড়িতে যাই আমরা দুইবার, বাড়িতে তাকে পাওয়া যায়নি। তো ধারণা করা হচ্ছে যেহেতু ও ভাঙ্গাচোরার দোকানে ওই লোকগুলো যে লোকগুলা এই করবুক থেকে এই সামগ্রী, এই চুরির সামগ্রী হয়তো হইতে পারে, নাও হইতে পারে, লোহা লঙ্করও হইতে পারে, ওগুলা নিয়ে গিয়েছে তার দোকানে, কিন্তু সে তো পলাতক। যদি তাকে আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারতাম বা ধরতে পারতাম, তাহলে আমরা জিজ্ঞাসা করতে পারতাম মালগুলা ঠিকই তার দোকানে বিক্রি হয়েছে কি না হয়েছে। তো সেই সুবাদে সেও আমাদের সাহায্য করেনি। উদয়পুর থানার বড়বাবু যথেষ্ট স্টাফ দিয়ে আমাদেরকে সাহায্য করেছে, কিন্তু সে এখনও পলাতক, জানা গেছে সে এখনও পলাতক। তো এর মধ্যে দিয়ে ওই যে দোকানের ওই দিন যে আপনার যারা ওই মালগুলা নিয়ে গিয়েছিল, আমাদের স্থানীয় একটা ছেলের মোবাইল থেকে ওই উদয়পুরে একটা ছেলের মোবাইলে কথা বলেছিল। সেই সূত্রপাত ধরে সন্দেহজনকভাবে কালকে আমি আমার স্টাফ নিয়ে গিয়ে উদয়পুরের স্টাফের সহযোগিতা, তার নাম হচ্ছে ফজর আলী, ওনাকে আমি ইন্টারোগেশন করানোর জন্য ডিটেন করি, অ্যারেস্ট করিনি, যেহেতু আমার কাছে সাফিসিয়েন্ট এখনও প্রুফ আসেনি। তো আমরা তদন্ত করে ইন্টারোগেশন করে দেখব মালগুলা কোথায় বিক্রি হয়েছে বা কে বা কাহারা নিয়েছে। আমরা তদন্তে আগাচ্ছি বা তদন্ত হচ্ছে। এখনও আমি সোর্স লাগিয়ে রেখেছি ওখানে। তোমাদের সাংবাদিক বন্ধুও আমি কয়েকজনকে আমি বলেছি যে তোমরাও আমাকে একটু সাহায্য করো। আমি পাবলিক সোর্সও লাগিয়ে দিয়েছি ওখানে, আরকেপুর থানাতে আছে, দেখছি ব্যাপারটা মানে কী হয়। আপনার পরিচয়? আপনার পরিচয়? আমার পরিচয়, আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইন্সপেক্টর অফ পুলিশ, করবুক থানা। থ্যাংক ইউ স্যার। অদুতি টমটম বরতলাঙ্গি থাंबाय माबाय पैसेंजर करी मालखुंग थक दाना सुदा रां करी आजिमुं करिका हने सिलजावे आम्बासा कमलपुर मालखुंग थांलायसिमा मथागै तमखा मालखुंग चालावनाय राव पातिका आम्बासा तेयातिसि स्टैंड आम्बासा तो कमलपुर मालखुंग थांलायसु मथागै तनखा मालखुंग मथनाय राव अपातिबु उनखा आम्बासा तेयातिसि समनिव सायमानखा आम्बासा निसिमि कमलपुर हातै मालखुंग मथनाय राव मालखुंग मथरबो बरकनि बारा रक जायखे रजागिया सारा थाका मालखुंग थक दानन सुदा बरकनि कलकलिया अतुताय टमटम जत पैसेंजर तलां थांबायो अबतैनो बरकनि कक्सिल चामो अवेन बागैनो मालखुंग कतर रकमुके पैसेंजर मानलिया अबतैखे मालखुंग बानियाओ बरक मुंसा पुसगिया अबतै करं करं कक्सिल चामो ति सावैनो चासला आम्बासा आमसाइनि मालखुंग कतर मथनाय र आम्बासा निसिमि कमलपुर मालखुंग थांलायसु मथागै रखा যে মার দিয়ে আয়ে আমরা তো তারা লাগে আমরা রুজি করতে পারতেছি না। আমরা তো মালিকানা গাড়ি চালাই, মালিকরা তো টাকা দিয়ে দিতে পারি না, মালিকরা তেলের টাকা দিতে পারি না, তেল লুকাতে পারি না, আমরা গাড়ি ঘুরে গেছি। তার জন্য তো আমরা গাড়ি চালাতাম না। কী করবো, গাড়ি চালাই আমরা কিছু করতে পারতেছি না। 5 টাকা তো আজরে নেই, 15 টাকা আজরে নেই, 20 টাকা আজরে নেই দাদা। তাহলে আমাদের সংসার চলবে কীভাবে? তার জন্য তো আমরা গাড়ি চালাবো না। গাড়ি চালাই কী করবো, রুজি করতে পারি না, তাই জন্য আমরা গাড়ি আর চালাবো না দাদা। আজকে বন্ধ দাদা, কী করবো? আমরা সবাই মিলে গাড়ি বন্ধ রাখছি, গাড়ি চালাতে পারি না, রুজি হয় না। আমরা রুজি হয় না, আমরা কীভাবে চালাবো? প্যাসেঞ্জার সব অটো হয়ে যেতেছে গা, সব কি হয়ে যেতেছে গা, পারমিট ছাড়া গাড়ি সবাই হয়ে যেতেছে গা। আমরা আগে দিয়া অনেক অটো দিতেছে, অনেক টিউ দিতেছে। আমরা 5 মিনিট করে টাইম দেয়, সেই টাইমের সঙ্গে সঙ্গে আমরা আগে দিয়ে 4-5টা করে অটো দিতেছে। তাহলে আমরা কীভাবে মালিকরে বুঝ দিব, কীভাবে আমাদের সংসার চালামো? তার জন্য তো আমরা চালাচ্ছি। বাড়ির থেকে নিচে আমরা 13 টাকা দিতে লাগে, বাড়ির মধ্যে দিতে তো বাড়ির টাকা সব শেষ, মানে বন্ধনও চালাইতে পারি না। কী করুন, কি খুব কষ্টের মধ্যে আছি আমরা। এটা কি কমলপুর আর কমলপুর টু আম্বাসা। लेपुंगा आरडी ब्लॉक नि बिसिं खबजा लेम्बोसरानि सिपाइ कमी बिसि आमजयो ओएन जैसे गैस खोरननि सामुं तांथनि आमजनि तिप्रासा रकनो सामुंगो नाया करे फातार हासनि लुकुरकनो सामुं खाइरमा बागै खादुलाइजाक आमजनि तिप्रासा रक लेफुंगा आरडी ब्लॉक नि बिसिं खबजाक
लेम्बुसरानि सिपाइ कामी बिसि आमचायो ONGC गेस खोनानि सामुं टांथानि आमचाइनि तिप्रासा रकनो सामुंगो नायाकारै फातार हासेनि लुकु रकनो सामुंगो थेपाव एडिसि आमचायो हायाकेबा तिप्रासा आमचायो ONGC गेस खोनानि सामुं टांथानि तामुनि बागै आमचाइनि तिप्रासा लुकु रकनो सामुंगो तुलांयाक उंनानि नां अबहाय सानमु रंनो तुई सा सालो सिपाइ कामिनि ONGC वो सगिलाइका आमचाइनि लुकुर उरो कक्तिसालाइका ONGC नि ओजामानि थानि आमचाइनि तिप्रासा रंनो सामुंगो मा तुलां नाय हिनै ताबुक अ आमचाइनि लुकुरकनो सामुंरियानि बागैनो तिनि लाहार कासुनानि ताइ खरां ब तिसा लाइनानि नांखा आमचाइनि लुकुरक जोंथिनो जागावो सिपाइपारा बिसिनि आन्डारो जे जोंनि त्रिपुरानि जे जोंनि एडिसि आमचायो जोंनि बरक रंनि जागावो ONGC फाइ आचुक फाइ माने यागुल जे कंपनी फाइनायाव जागा सामुं खलाय फाइया बरकनि आन्डारो जोंनि जे लकेलिटिनि इंगैना जे हायनो सामुं माया इंगै खलाय दंनाय चेरारनो जों दाना बागै जायतक लाइखा प्लास टियारो जों अबाहायकेनो जों जोंनि लकेलनि कयेकजन बरकनो दाखा का दामानि परे ताबो नुकजाखा कंपनी जे आगि खलाय दंनाय कंपनी वेलफिल कंपनी नि दङ बरक थांमानि यागलो ताबो कताल खलायने ग्लोबल कंपनी हापाइका बरक गतामो जे कचाम खलाय दंनाय पारानि जे लकेलनि चेरारनो याकारि रसिनाय बरक प्राइवेट कंपनी हिनिया बरकनि बरकनो बरक थुमुइ तुबुइ फाइका का अबाहायके तौनियाबले जेहेतु जोंनि गामि आमचायो गोबां सिख्ला रक बेकारनि समस्याव खलाय दङ बरकनो मानखांगांकाय लकेल गानाव न गानाव मानखाका बरकनि बागै गाहाम आबोनि रुगैनो जों तिनियाव जागाव फाइनाय जोंनि जे साइटनि इनचार्ज दंनाय ONGC नि बबाय फाइ मालाय फाइका प्लास जों काइसा रेजुलेशन एप्लिकेशन बो खिगलायका जे जोंनि लकेलनि बरकनो तिनि त्रिपुरा हास्तिनि जे सिख्ला अगो बेकार खलाय दंनाय रनो जेसकेपनो अरवो मा दानाय शुधु अर सिमिया ONGC बेसिरभाग जोंनि त्रिपुरा हास्तेव एडिसि हापांगनो गोबांमा जागाव आचुक जागै दङ अथच जोंनि जे त्रिपुरानि सिख्ला रक नाजायगा बेसिरभाग फातार हास्तेनि बरक तुबुइनाय बरक वर्कार्स बा जेकुनु एमप्लयनि बागै बरक फातारनि न तुबुइ अबनि बागै जोंनि काइसा दिनि दाबि ओंखाय दाबो अर फाइनाय नुजो खातामो जे जों दाबिनो तुइ फाइमानि अब जोंनि कुनु सल्युशन नुहुर होया जों अबनि बागै जों चायतक लायनाय खोना रबिबार जों फुङाव लामाव नांखा लामा कासुलायनाय कासुइनाय जे कंपनी ताबुक अर प्रेजेंट टाइम खलाय दंफायनाय बरकनि बरकनो जों कासुरुइनाय सालजानि बागै फाना नांखा जों लामा बन्द खालायनाय जे ताबुक जे जैसे कैटेगरी फानो उंथुन जोंनि त्रिपुरा हास्तेव तो एमोनिया जे जतनो शिक्षित बया बा जतनो माने पढ़ा लेखा करै अबहाया लेखा पढ़ा गोनांबो दङ जे बिनि जुगत अनुसारि बरक नाथुन त्रिपुरायावबो तो शिक्षितनि अभाब करै बेले जोंनि त्रिपुरा सारत तिन त्रिपुरा सारत हाजक आमसाय थांगाका गोबां नुकजागो जे इभेन बरक डिग्री पास खायनाय बेकारनि समस्यानि कारणे चाकरि मानि आचुकै मा दङ ग अबहायके जदिनो जों अम लोकल एरियायाव जेहेतु दङ का अमतिरगो बरक चान्स मानखांका सोलोंनानै चान्स मानखांका साबले मा रोङिया दंनायबा ग अ चान्स मासे मानि हांगा बाहायके मा अंनाय अल सल्युशन नि बागै जों तिनो जागा फायलाय ताबो गर हाइमाले फेमिलि बरक तामबक सादाका ताबो बरक तो obviously बरकनि हामिया जों खालायमायनियानि सारेबा बरक तो काइसा सल्युशन दनाय न किन्तु आबो बुखुक बासिरु किन्तु आदु कि काजे नाना नांनो जोंआबो साइमानिया अ सामुंगो फनांनानि बागै न जों खाना र लाहार कासुमुं खलायलायनाय आ लाहार कासुमुंनि बिसिं तैतामो उपाय अंखर जोंआबो खाना नुकजाक लायनाय जेनोनि सल्युशन बेस खालामनो ए जोंनि दाबि मानिया साक नांखाय जों आ लाहार कासुमुं न बन्द खालायाव दं लायनाय बातारे खालायाव जोंनाबो हंगा गाय सिपाइपारा जोंनाबो लेफुंगा डिप्ल'म हामबाय एक्चुअली तिनी संग्रो ONGC गेस प्लान मो सिपाइपारा हंजागो ओ जगह संग मा फाइमेन कारण काय सिनि जे लोकल फानंग तो सिनि जे लेफुंगा आरडी ब्लॉक ने अंडर जे सिनि सिक्ला रक मा यूथ रक अनएम्प्लॉयड तंगो सामुं माया सिनि बरक बरक नायाकारे फातानि बरक तो बै अ जगह दादावै बरक सामुं खलाय रो आबनि बिसिं अमत क्लियरलि साइमानो जे ONGC सिनि रिसोर्स के सिनि एडिसि एरिया नितलांगो कुति रां खाइतलांगो पिया संनो मुंसा कलांगिया सं उल्टा संनो माने लूट खाइ चाइ तंगाबो सं साइमानो जतनो एटलिस्ट संनो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फानो थआबो सिमि सं एस ए लोकल संनायो जेसे बरनो फानो दाना सकां सिनि लोकल बॉडी बाय कंसल्टेशन खायावै दाखां कैसं स्ट्रॉन्ग स्टेप ना सिं बरनो और सामुं खलायरिया
सिनी अरो जे गैस प्लांट तंगमने अबनो जों बन्द खालायनाय टोटली जों आमो बस अरनि जे प्लान मैनेजर बाय तिनि फाइ मालाय जों सालाकिया बाय टुडे और बाय टुमरो जदि नरक नि जेसे कंपनी फां तो नरक नि सिनियर रक सोंबाय कम्प्रोमाइज थांगिया सोंबाय कंसल्टेशन खाया सोंबाय फोन ओवर फोन पन कोक साया डायरेक्टली मालाय कोक साया ओंखाय जों अ जागा अ प्लेन जों टोटली बन्द खालायनाय ताम निंकाव एनवायरनमेंट बो नष्ट होङै दङ सिनियरनि जे गेस देख्लायजाक दं माने अब गोबां मा नेचुरल डिसास्टार इश्यूज रखफानो उलो प्रब्लेम मानो ताव ओंगैबो दङ कारण एकटा नेचुरल गेस देख्लाय ओंगै तो गोबां मा मिथेन इथेन गेस रक गोबां मा नाइट्रस ऑक्साइड दं बायरंग आमो टॉक्सिक गैस अब बेलायनो चाया आवन बागै जों दिनै अरमा फाइका सिनि लकेल बडी सिनि लेफुंगारदि ब्लक टाइ मोहनपुर ब्लक यूथ रक मिलवै जे जोंनो कनसाल्ट खायावो जे 2-3 दिन आगे जेरो लेबर दामानि अब बरक सिनि बरंनो सिनि लकेल न दायांकै जों खनान बिसिङो जों गेस प्लान न बन्द खालायनाय हने अब जों दिनै जों प्लान मैनेजर बाय सालाकिया एक्चुअली बर गोबां मा बंनि प्रोसेस हाइखना रो जे जों सिनि अथॉरिटी करे जे जों रिक्रूट खालायनानै डायरेक्टली लोकल दंनो आबो रिक्रूट बॉडी सिनि हायर अथॉरिटी लेवल लोगो सेनै फि आबो एक्सक्यूज नो सोंनाया सोंते कोनो क खनाया नों जरि सोंनो रिक्रूटमेंट रिमाया सिनि काहामनि बागै न कोनो खालायमाया मुंसा खालायमाया ओंखाय न रक्सि नरनि मानि बनो रंमतिकै सिकक हाके खगैतात लांदि अमो टोटली सिकक सिस्टम का खाखाय दङ न टीवी रगबो नंना बर बुम फाते रोय ओ गेस नाइतो हनि नक रक तेरे बायो बर कोनो आमनि कोनो व्यवस्था खालायरिया जे सामुंनो तेंको सामुंनो जों खालायरिया जों टोटली स्ट्रंग का जों कन्डेम खालायो बाय टुमरो गेस प्लान बन्द दंना थां थाङो इन केस कोनो सल्यूशन सिन बागै तुबै फायाखै आनि मुं एन्थनी देबरमा आं सिनि मोहनपुर तैलेफुंगा ब्लॉक ने वाईटीएफ ने वर्कर एक लेटर दिया और इस लेटर में लिखा हुआ है दिस इज़ ऑन बिहाफ ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ। इन लोग का डिमांड है कि जो ONGC जो थर्ड पार्टी है यहाँ पर जो प्राइवेट कंपनी है जो रिक्रूट करके यहाँ पर भेज रही है तो उसमें लोकल्स का भी से होना चाहिए, लोकल का भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, रिक्रूटमेंट लोकलों का भी होना चाहिए। ये इन लोग का प्ली है और ये इसमें जो कंपनी काम कर रहा है उसका भी नाम लिखा हुआ है। तो ये जो लेटर है ये मैं फॉरवर्ड कर दूंगा टू हायर ऑफिशियल्स और कोशिश करूंगा कि ये जितने भी कंपनियां हैं जो भी हैं जो आप लोग का डिमांड है उस हिसाब से आप लोग से बात करें और बात करके इसको जितना जल्द सॉल्व हो सके सॉल्व करें। तो मेरा जो जहां तक रिस्ट्रिक्शन है मैं यही कर सकता हूं कि इसको हायर ऑफिशियल तक ये जो आप लोग का एप्लीकेशन है इस चीज़ को पहुंचा दूंगा और इस बारे में जो भी मेरा इनपुट है जो हम दे सकते हैं इनपुट वो मैं दूंगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इनपुट मैं दे दूंगा। आपका आप यहाँ पर आपकी जो सोचा था ये होगा क्या होगा कि नहीं, पब्लिक का जो डिमांड कर रहा था कोई डिमांड मिलेगा कि नहीं? नहीं ये तो हम नहीं बोल सकते, ये तो आप क्योंकि मैं अथॉरिटी नहीं हूँ। अगर मैं अथॉरिटी रहता कि हाँ भाई मैं मेगा का मालिक हूँ तो मैं इस चीज़ में रिक्रूटमेंट प्रोसेस उन लोग का क्या है मैं तो इसके बारे में कुछ जानता नहीं हूँ तो उस बारे में कैसे कमेंट कर सकता हूँ। मैं ये कर सकता हूँ कि ये ONGC को दिया गया है और ये बोल सकता हूँ कि ONGC ये रिक्रूट नहीं कर रहा है, बट जो भी रिक्रूट कर रहा है मैं ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों तक पहुँचा दूंगा और कोशिश करूँगा ये कि भाई आप लोगों से वो बात करें और इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करें। और सुंदर सा पब्लिक ने अभी बोला था पब्लिक आज ये सॉल्यूशन अगर ना होने से कल सुबह तक उसको उठूट बंद करेगी। मंडे या ट्यूसडे का बात है कि कल तक है तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि ये ना रोड बंद हो ना हम ONGC का कोई नुकसान हो ना आप लोग का नुकसान हो क्योंकि ONGC भी आप ही लोग का है जो लोकल हैं उन्हीं लोग का है। तो हम कोशिश यही करेंगे कि ये चीज़ ना हो और इसको जितना जल्दी हो सके ये मैटर सॉल्व हो जाए। आपका परिचय? मैं किंशुक महंती हूँ, यहाँ पर अभी शिफ्ट इंचार्ज हूँ और आई एम टेकिंग अप विद दिस।
Tausa Zorani Bagai Nakmani Koktumarok Asuk Zotino, Kubani Koktumani Bagai Chayo Naitundi Sangzati.